Himmelhenteren. Produceret af Tilde, Mathilde og Bertha. Kassedamen bippede den pakke tyggegummi ind, som var det eneste, jeg skulle have. Jeg tog pakken i lommen og var på vej ud af døren. Efter det husker jeg ikke mere. Hello, everybody, and welcome to our podcast. Today we're gonna talk about being young, dumb, and broke. Hi, everyone. Welcome to our podcast. My name is Nana.